سلام، من صادقم. به معرفی بازی Yes Your Grace خوش اومدین. این بازی یه بازی داستانیه که توش ما یه نقش شاهو داریم و باید هی مردم میان پیشمون، هی اتفاقایی میفته، باید تصمیم بگیریم که توی اون لحظه قراره چی کار بکنیم. و من خودم این بازی نکردم. این بازی هنوز 24 ساعت هم نیست که منتشر شده، خیلی جدیده. من تریلرشو دیدم، برام جالب بود، گفتم که معرفیش کنم. خب بریم ببینیم خود بازی چیه. خب میگه تصمیمات خیلی مهمه، میگه که خیلی سخته که بخوای همه ی کسایی که میان پیش تو راضی نگه داری. خب اوکیه، بذار بریم جلو. صداش زیاد. آرت استایلش هم من خیلی دوست دارم. خب بیا جلو. آندری. It is time, your grace. Click on the throne to step down. خب بیا. I had better put on the crown. خب بیا. این پویتن کلیکی شد. خب تاجمون رو برداشتیم. You can find your inventory in the lower left. Select an item to interact. خب چی شده؟ سلکت کردم دیگه. بعد اونجوری سلکت کنم. You can leave any room by walking to the edge of the screen or by selecting the doors. خب باش، میشه راه رفت. این بری بریم. شاپ بزرگه. This map is your castle. Click on the castle wall to go to there. کجا برم؟ اینجا برم؟ اونجا که بودم که. این بری بریم، شاید این بری یه چه دیگه بره. اینجا برم. Castle wall. Your grace. خب Find one of our hiding in a shed. Shed, why would you do this, Sobik? اسمشه. There's too many of them. We have no chance of winning. If you let him off, the rest may follow. However, our army is sparse as it is. We need every set of hand able to hold the sword, your grace. There is no place for coward under my banner. خب ما الان باید تصمیم بگیریم که اوکیه که این طرف که داشته فرار میکرده جزو سربازمون باشه، یا بگیم که نه، چون داشته فرار میکرده دوست نداریم جزو سربازمون باشه. خب مثل این که یه جنگی در پیشه و نمیخوام باشه. Anyone who refuses to stand for Dovern اسم این سرزمینه. Will be led with justice. من فکر نمی‌کردم این اتفاق بیفته. من فکر کردم فقط ولش میکردم بره. خب شاه خودش دست به کار میشه. خب over here. این جنراله، اینا سولجرن. دور. صداش جالب بود، داشت از اونجا رو میرفت. منو باید تصمیم بگیرم چی میخوام بگم. خب اینو میگیم My brothers, we stood together through the worst of times. اینا تکون میخوام. We have proved our strength in many battles, and today we will prove it again. My bravest men, I bid you fight for all you hold dear. خب for Dovern یه سخنرانی کردیم. خب Yes Your Grace. تایتل اسکرینش اومد، لوگوش جالبه. خب
1 سال قبل 3 چی شده؟ 2 1 اوکی کام بعد بچه‌مون رو پیدا کنیم. باید حرف بزنیم با اینا. خب داشتیم قایم موشک بازی میکنم. این الان قایم شده بود اینجا. الان اینا قایم شدن. خب باش میگم بازی نمی کنم. میخواد بشینه تو آفتاب. چی شده؟ خب نمیخواسته بازی کنم همجوری وایساده اونجا. دن دعوا میکنن. We can see you from miles away. اینجا قایم شد. منم فکر کنم باید دنبال یکی بگردم که اینجوری قایم شده. خب she always had to ruin everything. She's so proud she couldn't even find a place to hide. I wasn't even trying to hide. I don't want to play. خب میگه من نمیخواستم بازی کنم. دن دعوا میکنن دیگه. Both of you. خب I hate to interrupt but your subject will soon arrive. Alright enough. Okay. بالاخره بریم اصل بازی رو بازی کنیم. گرین چی میخونی من نمیدونم. گریس no. The petitioners will start queuing in a moment your grace. We really need to shorten the visitor hours. Okay. اینا چیه؟ این کیه؟ این ملکه نیست؟ یه سربازه؟ اینا چیان؟ من نمیدونم. هیچی هم نشون نمیده. خب نفر اول. Can you go and speak to my dear? Okay. اون دختره که این دخترش دیگه. I tried talking to her but she won't respond. I don't know what got into her recently. Maybe she will open up a bit more to you. She's probably wondering about the wall. Of course my suit is خب نفر بعدی. Your Grace, I bring bad news. The recent rains have soaked through our roof. خب سقفشون خراب شده. The pantry roof. سقفشون خراب شده. As well as some walls of our dungeon. این سربازه. Only one cell is currently functional. We should really fix those things before they get worse. Otherwise we'll get losing supplies. Supplies? Dungeon? انبار دیگه. We will see required fixes in your weekly summary at the end of the week. When you meet people and talk to petitioners, your advisor makes a note that encounter is your... In your archive, you can see all the entries by clicking on archive. Who archive? People needs. flooded dungeon, family, خانوادمونه، دیتیل. این تایتل این تیکه است. خب دیتیل داره. ببندیم. نفر بعدی کی بود؟ Your girls, my daughter's wedding is at hand. خب من چه؟ We don't have enough gold. معلومه دیگه. Supply to make a worthy feast. What will my daughter-in-law think of our family? We want to hire a band. پول ندارن میخوان بندم هایر کنن. 5 and 5 supply. خب 5 تا طلا میخواد 5 تا سوپلای بدم. این گولد سوپلای. You have my blessing but I won't help you. چرا یه شاه باید پول عروسیه یکی از کسا که تو سرزمین زندگی میکنن بده؟ حالا من چون نمیدونم. خب این گلد احتمالا این سوپلای این تعداد سربازامونه. خوشحالی مردم. این من اصلا نمیفهمم این آیکون چیه. شبیه موشه. شبیه موشه که پاپیون زده. اینم که خب نمیدونم چی. فاین. بدیم.
هپینس مردم زیاد شد. You can have a marriage without the music, something to kill first. If the church is worse, we will show these peasants what the really feast looks like. خدافز. Entry completed. باش. این چی میگه؟ بلش کن. Peasant بیا جلو. Your Grace, I come here representing my village. خب we want to ask you for 7 gold to help us gather tools and resources required to build an inn. این خوب. We could really use a new place to rest after a long day of work. برین خونه تون. نمیدونم چقدر این چیزایی که الان هست ارزش داره، ولی باش، حالا فعلا اول بازی. این همه من پول دادم فقط یه دونه هپیرنس رفت بالا. خب برو خونه تون. یکی دیگه اومد. پزنت بیا جلو. Monsters. Beasts dressed in black. They came in the night, unseen, unheard, until they arrived. They attacked the village. We heard the dreadful screams of the slain. Your Grace, I beg you, you must send your men, check what happened, find those responsible. بذاریم دیگه. Who are they? Bright red head, short but sharp fangs? Hundreds of them. Gleaming metal of their claw. We've never seen anything like this. دیگه چی؟ دقیقا همون رو داره میگه. باش. کلن 2 تا آپشن داشتیم و باید تاییدش میکردیم. The general should deal with the bandits easily. خب باش. این جنراله. این چیه؟ I better talk to She'll probably at the wall. میشه پاشم؟ اینجوری میشه پاشم. این نمیدونم چیه این علامته. فکر کنم هفته رو تمام کنم. این چیه؟ گاردن. Blue icon indicate important matters to attend. Green icon show optional conversation. اینجا کجاست؟ دانجنه. اینجا گاردنه. بریم با دختر صحبت کنیم. باید اول پیداش کنیم. این تو باید میرفتیم. سایه چرا نداره کارکتره؟ سایه داشت خیلی بهتر بود. Fields. The fields those covered in forest. خب بریم صحبت کنیم با دخترمون. Of course it's you. خب میگه که باید با خواهرت دعوا نکنی. Do you want to talk about what happened in the garden? نه نمیخوام. خوبم. Why didn't you want to play with us? So Asalia's been pretty nasty recently. Asalia فکر کنم اون یکی دختره بود که داشت با این دعوا میکرد. I can see something wrong. I don't know where your sister learned to be rude. Why didn't you want to play with us? خب you used to find the best spot. Remember, maybe I'm not 5 anymore. خب باشه. آپشناش برانچینگ نیست، یعنی همون یه آپشنی که میگیم دیگه گفتیم رفته. I think it's fine. Do you have things to do? همین این چیه؟ Sure. باش. نه گربه رو ناز میکنه. ببین این گربه بیشتر از تو ریاکشن نشونده. دیگه هیچ آپشنی نداریم. میشه رفتیم بری؟ بریم روزای دیگه ببینیم چه اتفاقی میفته. This is your weekly summary screen. Here you will be able to see your kingdom weekly income and expenses. خب اینجا میگه اینجا آمار هفتگی
سرزمینتون میبینی. You can buy upgrades and fixes for the castle in the left section. To buy an upgrade, simply click the button with the upgrade name and you will see the cost added to the summary. Fix pantry roof. من مگه اینا اومدن فقط گفتن که این مشکل هست، حالا من باید تصمیم بگیرم که این کار رو میخوام بکنم یا نه. سپلای پنالتی چیه؟ اینه، به خاطر اینکه سقف اون انبار خرابه، اگه من تعمیرش نکنم 5 تا از سپلایامون کم میشه. این چیه؟ پول دادیم که به جنرالمون پول دادیم، تکس میگیریم از مردم، سپلای میگیریم. این چرا کم میشه؟ بروکن تیاتر، به خاطر اینکه اون سالن تئاترشون خرابه، هپینس مردم کم میشه. خب زیاد پول نداریم. من فکر کنم که فیکس مارکت استال. خب اگه من الان 15 تا سپلای بدم به مارکت، هر هفته 2 تا گلد میگیرم. اینوستمنت خوبیه. هر هفته 2 تا گلد میگیرم. بذار اینا رو تعمیر کنیم. خب چون تعمیرش کردیم دیگه این رفت، این بروکن روفه دیگه. پول داریم این هم انجام بدیم. remove consent penalty for from treasury. contentment penalty. نه، اگه بدمونه دیگه هیچی پول نداریم برای هفته بعد. گریونو فکر کنم اسم ماهشه، فکر کنم. چه خبره؟ رادووین سورجر بانکر. نه این ملکه نیست، این دختر میدونم. این همون جنرال است که ما فرستادیم. Your girls, no sign of the monsters. We did stumble upon these bandits though they were pillaging the village. خب گفتش که هیچ هیولایی نبود ولی یه سری دوست پیدا کردن که تو شهر تو اون دهکده داشتن میچرخیدن. A crest of رادوویا. رادوویا خود یارو اینجا بایستده. I thought you could only find them in the book and old manuscripts. Well, seems like we have one right here. خب دیدنش. بگیم که از کجا اومده. Is it true that you're from رادوویا؟ خب چه صدایی داره. Your man is right. رادوویا is my home. And soon yours too? میخوان حمله کنن. Why are you here? چرا اینجایی؟ What were you and your men doing near the village? اینا اونایی هن که گفتن که بندیت یا دوز بودن. We're just making living. One man might call it plunder, but I call it artwork. Who's your leader? Do you have a king or are you just a barbaric thief? You're a free people. We don't bow to king. خب اینا یه چی میگن؟ جامعه بدون شاه. Bold words for someone trespassing in other country. Bold and stupid. خب Your Grace, we can allow barbaric to stalk our land. Plundering and killing innocent men. There is no question that justice need to be dealt to this man. میتونیم که بکشیمش یا بندازیمش تو دانجن یا بلش کنیم بره، بهش رحم کنیم. بندازیمش تو دانجن، نکشیم، بندازیم تو دانجن. Don't want to let me go, but you don't have the guts to kill. ای بابا
I need to see or say about this. این اسم ملکه است. برو خونتون. نفر بعدی بانکر. این آیه زیاد معلوم نیست. I am here representing Bank di Florentini. Your Grace. I heard that your treasury has seen better times, but I am here to help. خب اومده کمکمون کنه که بهتر اقتصادمون رو بچرخونیم. میتونیم بهش بگیم که میخوایم پول گولد قرض بگیریم یا سوپلای قرض بگیریم یا بزنیم چجوری کار میکنه. How does it all work again? We understand that sometimes it's hard to be a king and we want to do our best to help. We offer a quick and easy solution to give you a surge of gold or supply, whichever you may be in need of. Our exclusive package offers 50 gold or supply instantly available for your use. The bank only adds a small fee of 10 gold or supply depending on the type of loan. It's paid off in weekly amount of 10 until you pay off. خب گفتش که میتونیم یعنی اگر ازشون کمک بگیریم 50 تا گلد یا سوپلای بهمون میدن ولی در ازاش 60 تا میگیرن از آن، ولی خب 10 تا هر هفته از آن میگیرن. We won't charge you any additional cost. پس اون 10 تا اضافه چیه؟ 10 تا اضافه additional cost دیگه. Well, last thing I know, we only do the type of loan. One type of loan at a time. If you want to borrow gold, we can't lend you supply. خب باشه اینو فهمیدم. And remember the first loan is free of charge. free of charge. اولیه رو لازم نیست براش پولی بدیم. خب گولد بگیریم یا سوپلای؟ گولد بگیریم باشه. Remember the first loan is free of charge. I will take it. پول داشتیم. خب دیگه نمیتونیم چیزی که تانم بگیریم به اخبار خدافظ. نمیدونم گفتی اسمش خیلی سخته. دی فلورنتینی is always happy to help. دی فلورنتینی ایتالیاییه اسمش، نمیدونم. این چی میگه؟ What do you make of this envoy؟ در مورد اون دزده حرف میزنن. How would they get through the mountain؟ رد میشن دیگه. Why would they treat anymore؟ That's a lot of question, but I need answers and forgive your grace. I just خب talk to all friends and see give us a hand. میگه میتونیم با دوستامون صحبت کنیم که کمک بگیریم ازشون چون اونم قراره جنگ بشه. Your current resources میگه که ریسورس زیاد نداریم برای جنگیدن و ممکنه ببازیم. I will make some preparation. برو خونتون. بیا ملکه است؟ ملکه نیست، دختره مونه. ای بابا اون یکی دختره در رفته. I ran into her while she was going back to her chamber all laughing and a little tipsy. رفته بیرون چرخیده. She wouldn't say where she'd been but صدانی اینو میخونن دیگه فکر کنم. As thick as she is, spilled something to me in the morning. خب don't speak ill of your sister. Let's go into. خب میگه رفته بیرون. خب چیزای مهمتر من دارم. Your Grace, my dear son is nowhere to be found. خب برو پیش پلیس. Yes, a really daft little boy, but still he is my son. I ask you to help us find him, Your Grace. All we can offer is virtue. 7 gold بدیم که چی بشه. Our general, we try to find your son. 2 هفته طول میکشه، یعنی 2 هفته جنرالمون رو نداریم. I afraid 2 هفته جنرال نداریم برای پیدا کردن پسرش. پیداش کنیم.
happiness هم رفت بالا. I hope you have my thanks. خب خونه تو این کیه؟ Lord Ethan. Lord? My name is Ethan. I am the Lord of Bransa. نمیدونم کجاست. I will be as straightforward as possible. Someone has kidnapped my daughter and they expect me to pay 12 gold to get her back. The thing is, I tracked them down and I know where they are. دیگه جنرال نداریم. دقیقا این تصمیم رو گذاشتم پشت سرم. I planned everything out. I just need your general to help take her back. Or could pay. جنرال که نداریم. پول رو میدیم. Your safety is the most important thing. Her safety. برو. این کیه؟ پیترو. یه جلو. Your grace, I fear for my life. چرا اسم اینو ما میدونستیم؟ I think someone is trying to get me. What's going on? I think someone is following me. خب. یکی فکر کنم میخواد منو بکشه. I don't know. How do I know? I haven't done anything right. I better be... همین. الان آخر هفته خبر میاد مرد. خب کجا میتونیم بریم؟ آبی مهم بود. سبز مهم نبود. آره. گاردن. احتمالا دخترمونه. این دونی بود که فکر کنم در رفته بود. There's a wedding in the village. خب میگه که یه عروسی توی دهکده از considering resources you spend to help them. This definitely was. خب How do you know this? I wish you come to ask me first. خب بذار بگیم که اون خواهرش همه چی رو گفت. خب How would she know anything? Oh, of course, دادنی. خب I'm worried about you. I have too much on my head. You're too careless. اینو بگیم بهتر. I wouldn't forgive myself if something happened to you. You have no need to worry. Nothing will happen. Do you know what's out there? All drunk hard dogs. Nothing happened, father. I was dressed differently and I was careful. الان دعوا میکنن سر اینکه این رفته بوده بیرون، بعد خواهرش فهمیده، بعد به اومده به شاه گفته و این میگه من چیزیم نمیشه. I know what I'm doing. حتما میخواد بگه من بزرگ شدم و اینا. She's 13. She thinks you will make her marry some fat dumb priest and send her off to another castle. If she intends to be such a lousy rat, maybe it would be for the best. Is that why she's been acting up lately? I suppose so. It doesn't change the fact that she's just infuriating. And it doesn't change the fact that you didn't stop with the name calling. You are confined to the castle. No more visit to the market. No more playing games. خیلی بازی مختلفی هستند. کدومش؟ No more horse riding. خب گفتش که دیگه نمیتونی فعلا تا چند وقت استواری کنی. تمام شد. ای بابا چه این دختره همیشه اینجا وایساده. خب فکر کنم که تا اینجا خوب باشه. 2 هفته از این سرزمین گذشت، از زمان این سرزمین گذشت. اگر از این مدل ویدیو خوشتون میاد حتما سابسکرایب کنید و اگر بازی یا پیشنهادی دارین تو بخش کامنت بنویسین. لایک هم فراموش نکنید.
اگه دوست دارید من ادامه این بازی هم بذارم حتما بنویسید، من خودم دوست دارم ادامهش بدم. حالا اگه دوست داشته باشید من میتونم فیلم ضبط کنم که یه لیتس پلی باشه فعلا، حالا تا هر وقت که من انگیزه داشته باشم این بازی رو بازی کنم. خیلی ممنون که ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی بعدی، خدا.